food's allowed in our body. ¿Qué comida se nos permite en el cuerpo? What days our children don't go to school. Que ya mismo nuestros hijos no van a la escuela. What days we call in work and we say we're not coming. Que ya mismo le llamamos a nuestro empleador y le decimos que no vamos a llegar. Torah tells us how to live in Ahava, La Torah nos enseña cómo vivir en aprecio by loving our neighbor a través de amar a nuestro prójimo even better aún más than ourselves. que a nosotros How to mismos. make and live in abiding shalom with Cómo others. hacer Not just to make shalom, but to live in vivir shalom. en shalom con otros. Live in shalom. Vivir en Anybody shalom. can make shalom if you're in Venezuela and I'm in Colombia. Cualquier persona puede Everybody hacer can be in shalom. Si uno está en shalom. Venezuela y otro en Colombia, cualquiera puede hacer But así we la shalom. learn how to abide in Pero shalom podemos vivir en shalom, morar en when we shalom, live in Israelite cuando living. vivimos un estilo de vida israelita. So doctrines Entonces las are doctrinas not the real fruit of our conversion. no son el real fruto de nuestra conversión. Learning how to join or to build a family El aprender cómo unirse a o construir una familia after his pattern después o de acuerdo a su patrón is the ultimate calling es el mayor llamado and the ultimate y achievement. el mayor Achievement. Attainment. Attainment. el mayor Goal. la mayor meta. Doctrinal faith La emuná or doctrinal living faith. o la emuná viviente. What have you done? ¿Qué ha hecho? What are you doing now? ¿Qué está haciendo hoy? Not done. Que no Does anyone ha enjoy? acabado. Amen. Does anyone enjoy? Disfrutando. We'll wind it down soon because this is a 2 or 3 parter. Vamos a cerrar pronto porque esta enseñanza se compone de 2 o 3 partes. But I'm staying more on track here than I was at the conference. Pero me estoy manteniendo aquí más en enfoque que lo que hice allá en el So congreso. how do I go from mere doctrinal faith to a living faith? How do I Entonces, ¿cómo go? vamos de una doctrina, de una creencia doctrinal a una creencia viviente? If you dedicate yourself Si uno se dedica a sí mismo to live like an Israelite, a vivir como un israelita, all your doctrines todas sus will doctrinas come vendrán and fall into y place. caerán en su lugar. He will fix the Él doctrines arreglará las doctrinas that need fixing. que necesitan ser arregladas. The greatest call El mayor is to llamado honor his voice. es estimar su voz And you will hear his y voice escuchará su voz. if you're building his Si family, usted está if you're building his construyendo su nation, familia, if you're living su his nación, nation, si with his usted está nation, viviendo con su you'll hear his nación, voice. escuchará su All voz. that Torah doctrine will come into Toda play. esa doctrina de Torah vendrá a Because the jugar. Torah is an instruction Porque la Torah es una instrucción to a living faith community a una who lives what comunidad they study. que vive su Shabbat, kosher creencia, foods, lo que who to aprende, marry, Shabbat, how to get married, comida how to raise kosher, children, cómo casarse, con how to quién bury, casarse, how to cómo wait for the criar hijos, resurrection. cómo sepultar a la gente, cómo esperar la resurrección. These are all things that Torah is going to teach Todas you. estas son cosas que la Torah le va a enseñar a But when we uno. use Torah and say, aha, Pero cuando usamos la Torah y decimos, ajá, I got the most important yo revelation. tengo la revelación más And if Rachel importante. doesn't get it, I'm Y si not going to hang Raquel out with her anymore. no lo entiende, ya no voy I'm not a gonna call her estar, ya no voy a anymore. pasar tiempo con ella, ya no le voy a I'm llamar, not going to be in Chaburah with her anymore. ya no voy a estar con ella en Because I'm Japón. getting very tired of her not getting what I got. Porque me estoy cansando de que ella no entienda lo que yo entendí. But then something happens. Then Yahuwah may show me that I'm wrong. Pero luego quizás algo acontezca y Yahweh me enseña que yo estuve equivocado. But then I get just as radical. If I have the wrong spirit, Y si tengo el ruaj equivocado, I get just as radical and me obnoxious pongo tan radical and divisive y tan divisivo over the very same doctrine, sobre la misma doctrina, but the other side of the same pero de la doctrine. del otro lado de la doctrina. So Yahuwah, it all comes down to the what? The heart, Entonces todo tiene the que ver living faith. con el corazón, Because con la doctrines can change, creencia viviente, porque but the las pattern and the doctrinas voice pueden cambiar. and the Pero el call patrón to let Yeshua talk to you so he can guide you y la to voz build a family y el or to llamado restore a de family, permitirle a that Yeshua voice never que le hable a changes. uno para restaurar y construir la familia, esa Living voz faith. nunca A cambia. living La Mashiach creencia viviente, Who un leads you. Mashiach viviente que lo guía in a living lifestyle. a un estilo de vida And I'm viviente. going to close with this, but Voy a cerrar con only if esto, you think about this. pero solo si piensan en ello. Got a deal? We'll think about it. Think about it. ¿Trato?
The same Rav Shaul, el mismo rabino Shaul, who in the beginning of this message que al principio de este said what? mensaje dijo, Study to show yourself approved. aprende Yes, sir. para comprobarte aprobado. Sí, Señor. Your doctrine is so important, Tu Rachel, doctrina es tan that importante it not only has the power to save que you, no solo tiene el poder de it has the power to save rescatar, everybody else that sino hears de you. rescatar a todos los que la escuchan. And if they don't hear you, Y si no la fight, escuchan, baby. luchen, Fight, argue, lucha, wrestle, pelea, arguyo, struggle, lucha. and go into useless, vain, unending argumentation. Y entra en argumentación. Because after all, y sin fight the provecho, good fight of emunah. porque después de todo lucha la batalla de Emuná. But brothers and sisters, Pero fraternos y it's the fraternas, same Rav Shaul es ese mismo Rab Shaul who said this. que dijo esto. He was shown the living, straight, and narrow way Él fue enseñado el camino el recto y viviente of Messiah, de Mashiach and how to study so he could live in y Messiah, de cómo aprender a not vivir kill en followers Mashiach, of Messiah. no matar a los seguidores de Mashiach. Same Torah. Misma Torah. What's the difference? ¿Cuál fue la diferencia? Doctrinal faith. La emuná Rav Shaul doctrina. had doctrinal faith, El Rab Shaul tenía but emuná he doctrinal rejected the living Yeshua, y él rechazó who does not emphasize Yeshua doctrine. He emphasizes que no ahava enfatiza la and doctrina, emet. sino And que he wants enfatiza those virtues. el ahavá y la emet. He wants those Y virtues quiere que esas to virtudes kiss besen, at the fork se roads encuentren of our lips. en nuestros labios. Anyone with me? ¿Están conmigo? I said, is anyone with me? Dije que si están conmigo. Those who live the straight and narrow way Aquellos que viven el camino recto y angosto, in Israelite living en el vivir israelita, will ipso facto harán de por hecho, learn the straight and narrow way of doctrine. aprenderán el camino recto y angosto In de la other words, doctrina. if you pursue living faith, En otras palabras, si uno busca la emuná viviente, doctrine comes. viene la doctrina. He'll see to it. Él se preocupará por hacerlo. But if you pursue doctrine alone, Pero si uno solo sigue la doctrina, living faith la emuná will viviente not come, no vendrá and you'll be outside. y estará fuera The people del separating, pueblo, fighting, arguing, arguyendo, dividing, dividiendo, peleando, not restoring, no not restaurando, reconciling, no reconciliando, and you'll be a Rav Shaul before he was y regenerated. se hará un Rab Shaul antes de que fuera regenerado. Rav Shaul calls upon mere students of doctrine Rab Shaul le habla a los estudiantes que solo ven la doctrina, to graduate from a doctrinal Torah faith que se gradúen de una emuná doctrina de Torah, as possessed by the unbelieving Yehudim así como lo poseen los Yahudim que no to a creen, living Nazarene Israelite faith a una emuná, una creencia viviente nazarena where the purpose israelita, of study con el propósito de aprender, is to be like Yeshua. donde el propósito de No other aprender religion can offer that. es el ser como Yeshua. Ninguna otra religión puede ofrecer eso. We don't study to study. No aprendemos por We study aprender. to be more loving like our loving Master. Aprendemos para ser más amables como nuestro That's soberano why que we nos study ama. Torah. Por eso aprendemos Torah. Not to figure out new ways to divide and eliminate each other. No para ver qué maneras podemos inventar para dividir y eliminarnos el uno Go al with me, otro. please. Stay with me, please. In 1 Timotheos Vamos a 1 Timoteo 1:4. 1:4. This Rosh Chodesh. Este Rosh Chodesh. 1 Timothy 1 1:4. Timoteo 1:4. Now you don't miss this because this No se pierdan is in esto. fact a summation of what I am Porque esta es la sharing suma with you. de lo que estoy compartiendo con ustedes. Neither give heed to bubimices, Ni dar atención a fábulas fables, and endless arguing about genealogy, e interminables genealogías which causes disputes. que causan discusiones. Torah doctrine. Doctrina de Torah. Well, he was a son of this, and he was a son of that, and and the genealogies in Matthew don't match up with Luke, and the genealogies are wrong. Blah 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 blah. Doctrine, doctrine, doctrine. Blah 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 blah. Él fue el hijo de este y el hijo del otro y la genealogía de Lucas no va con la genealogía de Matiteo, bla 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 bla. Honey child, I don't need to know every single genealogy because Yeshua is pregnant and living and birthing children in me, and He lives in me. He lives in me, and I don't need a genealogy to prove that He's alive and resurrected from the dead. I know, you know, we know that He lives in us. Yo sé, yo conozco, no necesito saber ni entender todas las genealogías. Entiendo que Yeshua está viviendo en mí y dando a nacer hijos a través de mí. Amen.
Amen. Here it is. Now here's Y the aquí goal está. of the commandment. Esta es la meta del mandamiento. Verse 5. Versículo What is the 5. goal of the Torah ¿Cuál es commandments? la meta del mandamiento de Torah? Ready? ¿Listos? Ahava, Ahava, out of a clean land, de un lev limpio, corazón limpio, a tov una conscience, conciencia tov and a sincere y emunah, una emuná from which sincera, some have turned aside de la to cual doctrinal algunos, faith, habiéndose desviado a palabras doctrinales, foolish words, necias, and desire to be teachers of the Torah, anhelando ser maestros de la not Torah, understanding what they're saying or No why they're affirming what comprendiendo. they're affirming. no comprendiendo lo que dicen y lo que Verse 8. afirman. Versículo We 8. know that the Torah is in fact very tov. Sabemos que la Torah es en sí tov. If, Si es, turn to your neighbor, voltea Say al if. prójimo y diga si the es. Torah is not tov La Torah no es tov if you don't know how to use it. si uno no la sabe The usar. Torah is La tov Torah es if a tov man uses si it un hombre la usa lawfully. de manera There it is. recta. What is the goal of Torah Aquí study? está Verse la 5. meta de aprender Love Torah. out of a clean heart. Ahabá, de un There it corazón is. puro. This is the same Rav Shaul who said, fight, 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 the good fight of Emunah. Este But he es el mismo said, Rav Shaul que dijo lucha, lucha, he said the lucha, fighting- batalla de Emuná. he said, the fighting that I'm talking Pero about la lucha de la que estoy hablando is to use Torah lawfully. es usar la Torah rectamente So you could be less self-righteous, para que uno sea menos Less divisive, recto, menos less divisivo, doctrine-based menos basado en doctrina than you used to be. de lo que antes era. You are now being called to a living Y faith. hoy usted está siendo llamado a Where una you still study Torah. viviente, donde sigue aprendiendo And you still use Torah. y sigue usando la Torah, But only so that you know how to be more loving of those who reject you, pero solamente para ser more más forgiving amable and con aquellos que lo reconciling to those rechazan, who cast you out. que perdona That's how you use y se Torah reconcilia lawfully. con aquellos que lo echaron fuera. Es así como se usa la Torah rectamente. Amén. Aleluya. Selah. Selah. Yes, Piensen sir. en ello. More to come on Shabbat. Más para We love you. viene más en And Shabbat. Rosh Chodesh, Nos Sameach, friends apreciamos. around the world, please. Rosh Chodesh Don't forget the Sameach. PayPal page. Amigos por todo If el this mundo, message is no ministered se to you, olviden de if this PayPal. ministry is important Si to este you, ministerio les ha ministrado, si es importante para ustedes, please make sure to sow your Por favor, precious tithes. confirmen a plantar sus diezmos And we thank you y les damos toda even reparo, before you sow your aún tithe. antes de Thank you in que advance. den